औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 80 to 82। और दाऊद और सुलेमान को जब वो दोनों खेत के बारे में फ़ैसला कर रहे थे, जब कि इसमें कुछ लोगों की बकरियां रात के वक्त जा पड़ीं और हम उनके इस फ़ैसले को देख रहे थे, बस हमने सुलेमान को इसकी समझ दे दी और हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता किया था। और हमने दाऊद के साथ ताबे कर दिया था पहाड़ों को कि वो इसके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी, और हम ही करने वाले थे। और हमने इसको तुम्हारे लिए एक जंगी लिबास की साथ सिखाई ताकि वो तुमको लड़ाई में महफूज रखे, तो तुम क्या शुक्र करने वाले हो। और हमने सुलेमान के लिए तेज़ हवा को मुसख्खर कर दिया जो इसके हुक्म से इस सरज़मीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी थी। और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। और शयातीन में से भी हमने इसके ताबे कर दिया था जो इसके लिए गोता लगाते थे और इसके सिवा दूसरे काम करते थे, और हम इनको संभालने वाले थे। जैसा कि सूरह अंबिया के शुरुआत से हमने देखा कि कई पैगंबरों का ज़िक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है करता आ रहा है, तो इन आयतों में इस्राएली पैगंबरों के दो बड़े पैगंबर का नाम जो है यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लिया है, जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद साहब थे, और ये दोनों भी पैगंबर, इस्राएली पैगंबर जिसको कहते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो है और सुलेमान अलैहिस्सलाम, इनकी दो अलग अलग जो क्वालिटीज़ अल्लाह ने जो दी हैं, इसके बारे में इस आयतों के अंदर अल्लाह ने समझाया है। और अल्लाह ने जो है एक वाक़या के ज़रिए से उनकी हिकमत और इल्म का एक बात ज़ाहिर की कि एक मर्तबा ऐसा होता है कि खेत के अंदर कुछ लोगों की बकरियां आ जाती हैं, और वो फ़ैसला जो है दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान में हाजिर करते हैं, और उसका सही फ़ैसला अल्लाह सुब्हाना व तआला सुलेमान अलैहिस्सलाम को देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेहतरीन इल्म और हिकमत अता किया था, जिसके ज़रिए से वो फ़ैसला करते थे। और आगे फरमाया कि जो दाऊद अलैहिस्सलाम हैं वो अल्लाह की तस्बीह इतने अच्छे अंदाज से करते थे, इतना आला अंदाज से अल्लाह की तस्बीह करते थे, तारीफ़ करते थे कि पहाड़ भी उनके साथ में तारीफ़ करते थे। अल्लाह फरमाता है कि पहाड़ों को भी वो ताबे कर दिए थे। वो ख़ुद पहाड़ भी जो है दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलके जो है तस्बीह क्या करते थे। सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि परिंदे भी शामिल हो जाते थे, और अल्लाह की जो हम्द और सना है वो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ करते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जंगी लिबास जो है बनाने का तरीक़ा सिखाया, जैसा कि लोहा को किस तरह से मोड़ा जाता है। वो पहली मर्तबा था जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था, और इन्होंने ही लोहे को मोड़ के, जिसको जंगी लिबास का जो साथ कहते हैं, एक ड्रेस होता है जो जंग में पहनते हैं जिससे जो हार्म नहीं होता, तो लोहे का ये सबसे पहले अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ही सिखाया था। और जो है अल्लाह फरमाता है कि ये सारी चीज़ें पैगंबरों को इस वजह से दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने सुलेमान के लिए तेज़ हवा को मुसख्खर कर दिया, यानी हवा जो है मुसख्खर एक ताबे कर दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि वो जो है उस सरज़मीन के अंदर जो है चलती फिरती थी जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बरकतें रखी थी, और उनके कंट्रोल में जो है
ہواؤں کو دے دیا کہ جیسے چاہے جہاں چاہے وہ ٹریول کرے، اور اس سے ہٹ کے جو ہے اللہ فرماتا ہے اور شیاطین میں سے ہم نے اس کی تابع کر دیا. یعنی جو شیاطین اور جن تھے جو غوطہ لگاتے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں کر دیا. اور اس کے علاوہ وہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، جیسے اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ وہ غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے. کیونکہ شیطان اور جن یہ جو مخلوق ہے ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں رکھا تھا. یعنی ان کی ایک فوج تھی، ایک انوینٹری تھی، صرف انسان ہی نہیں بلکہ جو جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں کام کرتے تھے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی کام ہو، کنسٹرکشن کا کام ہو، پکانے کا کام ہو، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے انڈر میں دے دیا تھا. ان آیتوں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو پہل جو دریافت ہوتی ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے ہی انسانوں تک پہنچتی ہے. اس کے بعد پھر انسان اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور پھر جو ہے اس کے اندر چار چاند لگا دیتا ہے. جیسا یہاں پر جنگی لباس جو بنانے کا طریقہ جو اللہ نے جو سکھایا پیغمبر کو، پھر پیغمبروں کے ذریعے سے کئی لوگوں کو پتہ چلا. پھر اس کے بعد آج دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوہے وغیرہ جو بنتے ہیں کیسا اس کو گھماتے ہیں، جیسا بنتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ایک پیغمبر کے ذریعے سے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وجود میں آئی. اسی طریقے سے جو فیصلہ کرنے کا ہے، حکمت ہے، جو علم ہے، جو نالج ہے، یہ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو دیا ہے اور پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتے یہ انسانوں کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے. اور آج جو بھی لوگ فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی حکمت کے ساتھ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ بھی پیغمبروں کی جو ہے بدولت ہے. اس کے علاوہ جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو آگے بھی آنے والے ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے انسان کو بعد میں سمجھ میں آئی تھی الحمدللہ. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے آپ لوگوں کو جو ہے سمجھاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر تھے، چاہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ کالج والا علم نہیں تھا، اور جو حکمت دی تھی جو ہم یہاں پر پریکٹیکل سکھاتے ہیں بچوں کو وہ نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جو علم تھا جس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچایا کرتے تھے. تو آج بھی جو ہے وہی علم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی دے گا. وہ علم کیا ہے؟ وہ ہے کتاب اللہ کا علم، وہ ہے اللہ کا علم، اللہ کے کلام کا علم، اللہ کی شریعت کا علم. تو یہ جو علم ہے یہ صرف اور صرف ہمیں قرآن سے ملے گا، اور قرآن کے ذریعے سے ہی جو ہے یہ علم اور حکمت ہم حاصل کر سکتے ہیں.